like, subscribe, and get notified. Two deaths of a husband and wife have cast a pall of gloom over Kurchurim. In the village of Baga Kurchurim, the wife who was sick died at her home on Friday. The husband's love for his wife was such that on coming home and learning that his wife was dead, he could not bear the sorrow. He immediately committed suicide in the house itself, without telling anyone about his wife's death. The local councillor called the police, who found the two bodies in the house. हांव आसा बागा कुरचड्या बागाक आनी बागा गांवाची सद्याक शोककाळ पसरलेलो आसा. तूं म्हाज्या फाटल्यान हें जें घर पळयता, हे घराक एक जाणटेली बायल रावताली. ती बरी नासलेली आनी तिजो आयज सांजचो अचानक मृत्यू जालो. जेन्ना तिजो घोव बाजाराक गेल्लो तेन्ना तेणें घराक येवन पळयलें की आपली बायल जी आसा ही मृत्यूमुखी पडलेली आसा. तो खंय तरी तेच्यान सोंसूं जालो ना शॉक आनी तेणें स्वताक गळफास लावन तेणें आत्महत्या केल्ली आसा. आतां सद्याक कुरचड्या पोलिसांनी येवन ती बॉडी जी आसा ही सगळी पंचनामो करून ती बॉडी जी आसा ही पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडलेली आसा. सकाळी म्हागे होटलान म्हाका फोन केलो, अशें हांव म्हणपालो हांगा मातसो पळोवन या बायलें घरा कितें जाल्लें. म्हणटकीर हांव दनपार मागीर गेलो पळोवपाक. फोन केलो हांवें भायल्यान कितें गाडी नासली भायर. म्हणटकीर ताणें फोन काडूं ना. मागीर दारा कडेन गेलो, दारार बेश्टो उलो मारलो, काकी उलो मारलें. तरी ताणें दार काडना. म्हणटकीर जेणे म्हाका फोन केलो ताका हांवें फोन केलो. तो म्हणपालो आमी पुलिसांक कंप्लेन दिल्या पळय म्हणपाक. हांवें पुलिसांक गेले, कंप्लेन दिली आनी दार उगडलें. पुलिसांक जाल्यार भितर ताणें आत्महत्या केली. आत्महत्या करपा कारण तेगेले बायल बरी नाशिल्ली. बायले लागून ताणें आपल्या घरा फास लायलो आनी काय. तशेंच खरी तरी एक हार्ट टचिंग अशी स्टोरी आसा. इतलो मोग की आपले बायलेचो मृत्यू जालो तो पळोवन स्वताचोय बी जीव खंय तरी सोंपयलो. आतां सद्याक ह्या घराचे खंय तरी जो उजवाड आसलो तेजे काळोख पडलेलो आसा. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर. Celebrate the joy of gifting this festive season with Bhagyalakshmi cashews and dry fruits, your trusted destination for premium dry fruits, cashews, chocolate, sweets, and exquisite handicrafts in the heart of Panjim. We have elegant dry fruit boxes and imported chocolate to lavish gift hampers and handcrafted treasures to make your celebrations truly special. Enjoy exclusive festive offers for family, friends, or corporate gifting. Visit us at Shop number to Marwa Hotel, AMG Road, near Don Bosco School, Panjim. Shop number 40 Section 2, New Municipal Market, Panjim. Bhagyalakshmi, where gifting meets tradition. Are you coming for Iffy? 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 Iffy is a 9-day International Film Festival of India where cine enthusiasts come together to celebrate the art of cinema. This year is the 56th edition of it. हेलो, माय नेम इज सिद्धार्थ नाइक. अपन इस सिनेमा है. मैंने भी कार्ड कर दिया है. और आप लोग जल्दी से आओ. कलाकृति जल्दी से अपना यूनिट कार्ड ज्वाइन करो.